annata akaman kadangani nanti wa alaikumus salam aganati assalamu alaikum annati wa alaikumus salam wa rahmatullah aganal ganna wa barakatuhu mekei hibe gam pesa khalleke yo angir tunanti alla anta kenka ko namma ketina kenka ko aga khempe dingira kebe an kana khempe ken mei aganata assalamu alaikum an kana ta dangani wa alaikumus salam وبقنات السلام عليكم ورحمة الله عن قناتي وعليكم السلام ورحمة الله يو كيني ألا ركيمو رومغا يو خانغا سرو يقولون الله ايوا انتا دبر ندو براغوا اهو غبي اتوان بلاهو نينخ ألا غانا هينو فهمين كنو داغي أنغناتي داغا السلام عليكم إناتا نغانيتي عليك السلام inatandangan alayka salam yo angana diga me ke hay ankara duwa won kunyinde nyadde beri yo alayka salam ke diga me ngaro kemba ten kai anyi akoni mogonundi agan kawanyana alhala ke be di ay wa khum masalan ngenta ken kamma yo ga kunyindi mogo ke serega tandangan assalamu alaikum anga maketi ho jidi ne an kanatu alaikumus salam khamagati alayka salam bawri Allah tiya nanti gana ka kunyi ti kunyinde akana yimi ti kunyinde hibe gam pesi khallenga makenga khani khallemme ko igana tandanga assalamu alaikum wa rahmatullah an kana tu alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh gellanga maketo hokka pakenga annata assalamu alaikum wa rahmatullah gella gana khempe assalamu alaikum anna khempe assalamu alaikum wa alaikum assalam wa alaikum assalam yo xamma daga tinanti alayka salam yo bawri kunyinde jukku mo gosre hetikenga amo gosre ngani kebe agri kebe ko ba gana tan ngani a bakati ube makati an khubare annata dangana alhamdulillah to rasuntinga an ka khubare khortoran tanga saranon khubare yo kha igana tan ngani nanti a bakati mimma kati aywa khortoran tanga an khubare an ganna kusanta a alo wannan kite nyomi kata kamangata nan kite mutu kamundita ko heti kunyinde jukwa silami siregan kawa de berni yo khomo gada ko mo be sirego non wa de berni atu ambela hunyene di khaygana nyigatu sika suntedi wa de berni bawri allan kanne be gi maga masha Allah yo khasirenga na nyangan takebe tu ante tuwa yo kenya siren ni kenya ncigi aga kuni suratu wakati mpingo ngenchi urandi kengene wal asr alla ga kuna nanti serenchu wa bonende agantati serebenu diga tungon ti allai ima kempe kenga illo golle on posurunya de berni bawde anga tongondi kenyan cikanga gollu surunde berni ima kempe kenga kadi wa menya berni ti gollu surenga ado seberi yenga yo kenya sabu dangani amurun tenga sorom magana nanti ona menya meria ona aywa may mara wasati hinu nyai aywa ko Allah megada ko no khotana gai khadi nanti farenyi mantonu ku aywa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas kanya imantonu posurunya kaga bugu soro kudangani kaga menya merini ti fisire nyai kaga me kabana ti fuburinga kaga me kabana baka fiburu nyangenga kana menya meriti fisire nyangende beriye kana me kaba baka fiburu nyange ndeberdenga aywa henun nan kawa kundunye yo ha anganyi ni khomo gada ko diga mendo mo gobe dingira no yogono ano ngana anganyi ni bonon dindenga nyana no sere yogono warini ina yankanga ankinga kun kaman daga na bawri dina ke gara muram ma mo gobe yo hille garu ngai gana daga nan anganyi ni ina re gollu bure ngabende beri kan no gondi awa ko ngana mate ne himbe ba ga na sere ne hibre kembre aywa haro gamati kankere aywa anganyi ni ida bonon dinde beri bonon de kebe aywa alhaminden ko tengeni yo kenya sabu dangani ando sere ngana nyi mekama anta jukuntu agari yankanga Allah wa bismillah na yo khangana bismillah mo dingira nyana nunga anga dingira ke daga ndina dangana anga dingira ko ine yaga nyana nungni yo khanken nanya ado yaran kasenya na mekama
makube no gaterera ngaro kunya ya kunna me kamayo kunna kunya bangenga ko heti jukwa jikube no surungeni o maga dina kedi yo khanga nyini sorompo gabe soro yugona ngani ga goldini ke kamma ona duro ko tono kilon to do kenga awretu nanti mukunu logo maganta hunyani hasha wakalla mukagu na habe ga mukagu ngaken khore nyani bawnu ngana irini kandi ado jomu nyalle ni ti Allah idenga agana ibakaga kadun ko chulan de hiyo gona ngana kaga kadun ko kamma mukinga na ibakado kenga baka yo kenni mukusire yo ga sorokunta bana sorombono yencha babunda ngani hini yo gona ngani korosinde nganyana do kunga bawri hiyo gwana nganga ina sirenni yo kabbono ndinga na hu musorom maga serianga aywa sangalle loni katakura ngani borondindanu na magaraga hese soronga bawru salamu alaikum ke kongenya sorom maga lakanya ketata salamu alaikum anke ni salamu alangati ni salamu alaikum nga garana anke ni salamu alaikum nga jammine anke nati salamu alaikum wa aywa kashinga kitene mo mene suru ewa juwe enu daga na ado kummetana no anga kendi wandi ka kere en kibaru anna kunyedi anga igori yakenya walla mei anga sarano ndo iro munya walla mei anga ahnu durunya walla mei anke khawati ni salamu alaikum na nyanga kunni na he ga hun ntagu manchunye angini ngeri ko alla gira ko mo be qur'an no gondi wa idha ra'aytahum tu'jibuka ajsamahum angini ngeri ingere mo kedi ifete ke ngere mo gonde awan kabakone awan kafindini na nyaga na he onu nyani yo kencha buda ngani ono kilen to do kun dingira no di menwa alla ganna hinu fahmen non di no da khada ngani wa khuto e muruna gamaga aywa masala ngana nyaga gilo alla ganna fahmi sirenya no oda khada ngani ado terinke sire tun kan gana kano ti Allah honnan cira hunga agana kano insha Allah aywa tatana mogere min masalan unda kutendi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh arna waqtin khairin kinoda mar muslima o korendama o tiwjina wuro ado rubane masalan o ganyo gede wara dingira kebe aywa o ti hillandinga kande kengeni kilim khasakano ko imman ko sikkidu hilli banambe bawri isikyani da kutungara bane nga kendi mogonko aywa makena bayi kengeni wakati bankaran kati hoyi akenda kenkeri aywa hillandili kengeni butanan korei kebe gada gollu burenya tunkanigo rumuzunu mai rumuzunu keni makena habatu nei aywa aga butenga bono agada gollu burenya kenga ni tambontuge aywa otisi kandi nyimega aga kande oda wara kenno khoy yo sikandi ke akengeni serebe aywa akengeni serebe kenni yugo kebe gella gananya ga haklenga do masalanwa wakati kebe makena haba kengeni dingiran qureye ado abai ke wakati mpankaran keti ho aywa yenyi tukunna ko ndi garaga hiji gagre hiji mbanga iti wadaga na Baitul Muqaddas yo to yenda gidan gara kiraga apra kencha hakilendi yo to yella gare gidan go kiraga na kengeni hono kiri ko ke makena haba to yon qototi kenga yo ikini halle no ngani to yenga khoto gina nyagare keke hille garunga kendaga golli muri nanti nari golle ina igida nyugo hono kireke jarate ado gahibe igana bawro ho honta maka yo hamadu gundinke akellina aywa arabu no gundunke ke akellina jambenci tiken khanne magana kenkeri na kengutuna daga kengaga kengini aywa wakati mpankaranke to hagari hebe kutu sigira hera kutu manka sikandi kebe aywa ya gare ke dage mpalle
oti hunu kiri go ke amasante ke ganonga wara golle mine go kiri nanti kenna dur ko to ani wuto andigi wara wa sagandi bawri kelle mine inyi ken khene ha junu benu ganya imaka wa inyi go kelle mine ke lalu ngono siringani le mine ke rawtu tare ga sedi sagandi après le mine ke di halle koy ga saga ke di soron to gorini wa hayni yo akore na kati soronga miga tunu nanti ke aywa ke tampinten siri dulle nyan diginte nyini ke aywa ila kempa mo aya akore ke no gonde da jini do gande mbere amake ci gene kunu nga bawdu masahante nyani yo ka kilu ku gata honne sara hakalanto yegonu kite jama kedi itikile mi gana to ma gayre kundu sa samma daga kara yo otida serego khiri kengeni kubenu ga sorongutu aywa nandigi cinci dingiranu nga ko masalan li o magasa sa gatini taximan no yo awakati nunga sorogo no wanu ngani yogono no sarati manu yani maga yogoni meno kanu ngani renya ni maka aywa sarati nungi yogo meno khawanu ngana ngani sarati manyani kunyi meno magata imeno ana agesu no ko min filmu no yogono no ngana ga bakka mobe aywa yogoni wanu ngana ngani ni seto hotananu yimaga iga soron ngana na teita ira kenyo go kiri nantana duro koto ado aywa kellemine jangrante nan kinye aywa maristan igna king maristan bawri jarandano khoro ngati no bangenga ya gana daga ana duro koto na warano lakhenga ma alla sa seresre go na hera kutina kinya de binno yo kenyo go ado lingiran kurega bugu kengeni makena haba ya jangirante ke gamaka aywa sorotana nuriri katti na khalsinya koy na adde na khibaru tananu muramaka aywa kusanta tibasi tiri adaga makena haba ke kengeni dingiran kurey adaga ke mulli nance di hamel jagoray goy hammamun karanga awra tampinte nyani akenken megeri ngere ati kega mo be yonkin taka kero kallen taka latu yo magaraga karimaga akusaraga sedinonga bawri kuwara halsin koyi aywa araga mullin sedino aywa kallen na kusa kitano ngani aywa kenyugo ke kengini sarawutana ke sorotana ngere halsin kine akenda gana daga aywa makena hawa dawul makanu seringa gama jagoranga hammamun karanga yo yonki ngane bakka yonkun na kusanta bugo tinonga yoga nanyaga haramare mahu ana hanga hogabe kane angere mugunanti khalsin me khalsin tegedo haramare me nya batenda alla haramare men tagana haramare me doro na khalsinu kudo ime tananu na kuntaga haramare mullanga haramare mullaga iduna hanati namare mun nan kawa me deberini hibe deberini imenu dorundo menaga ni bido ko ten deberu medo menaga ma me horem tanga na me sahanu krosi yoka sore gonu wanu ngani kumpa junga keberi tay kun nakal sin kita haragana ni sere tana takega bonno yoka diga menda koni nanti sere o sere angana nya golli siri nyanga na nyai wallahi ken golli sere ken ha angama ngiri su ankara hene aywa makenga he ambuge dia o har kalle hene ke me khalle hene khalle ndanga ngalla bawri wa ma rabbuka bizallam lil abid haranga nya kalla hene nya ni sere be ga kalla hene suru ke muso ngalla parce que Allah de tun ko tolongon tenye yo serebe ka gananya ka angana nya gollo buru nya ngana nya wallahi nanti kono subi gan ko nam mangiri e ambugo dia
nal hosire jangen joppa joy maga sado hinunga nyana mo goni yokoy go daga do khalsilungenga arime haramare me soronda tunanti akenne sarawuta na nyina nchegay na akhiri nan tana durugoto anayigon kinya ewa samartan ma alla sa sabu sere gonu do akitine non bangen nga sahaga nyana danga amma daga heleki bawra tampin benyen akenga do khalsin natanga daga o wandire men cedi aywa sindi kenya kamma aga kala na karano ngani amma daga karike maga aywa sakete kadi soro tananuri da khalsin ko ikenanti indaga chuncunde de berno ko yoy men ga bana ni garaga nasere chunci fi sabilillah yo ha hibe galle hibe da ngade be angana tambo beron di ken tambo atugene farenga sallallahu alaihi wasallam arakena ko diga mendi ama salanta yogono di ata albirru la yubla wa dhanbu la yunsa wa dayyan la yamut اعملوا ما شئتم اعمل ما شئت كما تدين تدان ati serebe ganani angana fosere nya deberi fosere ke anta hasono nanti kaso ki warna kita maga bono magari bulo ke bakkano ayi asahante nya nanonga angana bolu buren kade ber kha mungi khanta nya na khayi nanti mungi nya ngai na gasa ayi ya gasene tunka dayanu wano ngani tunka katamanda na tunka kebe asuko mantempa junga ayayi aha juganta kume yo khagana ho muru kome maga dingira be nanti kome na deberi kenna hanna kome ke miada bawra wa kome ke mulla anta mulla mantora na kita ken kome ga nyana kome akile gana ni dudi akiket filla rande berni kendi awake mo wadi ga agana kabande nya hibe yi atora ho wantirni kinya kenga atora keni kumo kwada tora keni kume kiada hom masalan ngendo odoma kono masalan tayo gono di serebe ganani sasa kundo aga dangintenga aga suko humante nyagalinte khari na lido kompo gore gono hondi karaga me nyira go kompo gore ken honni membe nyi ken honni na gore nyana ka sudanga dadi aga nyagalinto nyani masaila go sasa kundo ka anke yanga gollu murini antampi amma golle kita yanko sa golle go khibaren kita akori nanti khagana ro ken dingirai masha Allah khawa gollen kita nano ngani golle kebe tubaden cirengani atubaden cirengani aywa golli nyanki tube no khagi maka haramare mahum potim mantengan hondi aga suko mantengaro ken kun kompe no hondi anga serene himbe aywa gada layru tefu khado mena kengene ha kontranga na layru tefu khado mena ga e wana ko nanti khawada kana khumene khawarni golle joppa mare mekenni nyanke nyagalinta gore ke antampi andaga terranga makenga he ngadde be nyimen gondi moyen tamma har innahu aywa kiraga naro alle mel laqendi kenta kitanamma moyen tey an kanyindindi an dampundi an korombasindi amma hokita yotti Allah honnen cara hun an kusantarina ke khibara kunnu mo angaro e wagara contrat signé kengen na laydun signé khado menaga aywa ida konanda nanti khumene aywa annari golle mutu wanga tugade ke be mulla khaynan tugana ken khayga ma sha Allah marme anken kortina ina kille ngara kane khanambugu an kortina ina kille ngara kane khanambugu nyagali bawri angana bugu sella ngana wure njo pamma mo gonto angi jimme ngar kana taawoni nga wure burago sabu do ngani bawra nyagalin tenyani anyagalin tenga katti gella gana nyanga mayeri ancara no kuwa no ngani anyagalin tenga katti kunga mamme jango ku manga hinu ku ngada gana i musuna ngaran konida tampienya aywa alhamdulillah hinu njope gella gana nyaga aywa kapalle maganga kine mayaqe aywa rolle mo nga nyina nyagalente nyina nan kinya nan digi ni misi wasandi nga nyina nyagalente nyina nan digi ni misi wasandi yo khana ga to kompeke no gondi khaga roti lakke kebe laga bane ani kompeke aga kullo yem palle no ngani lakke ke mi kusanta jurte aga jurte gumba dinga nya njabu poinonga wa gumba ke no gondi aywa
imbiji ugati ni kebe danga ko volcan kenga kamana mbugu ti kengu mbadinga no ke aga kun kawa kompe ken ko ni maka kun benu ga no ke khantetu aga kun benu ga no ke khantetu yo ga sella dun ko ku ikunya ha ga ngiri yo dangin tanga da ngiri itoro nga soron che khannen di no ke di ewa aga kun kaga na ni kaga na holla ke ngi ta ka bugun teketu anda holla ke ngi ta parni yanka parce que an tanga ka wasikino ko non ci jurta tenyen anga yankata imbendan korumi yo kan ken takento ankem presente ni ta aran cereme andan daga kore nyahalindi ma kabila nyahalindi ma akhunu nyahalindi bawri golle kete aywa ken nyahalindi pour que annan kete ken nyahaliye tunu nyahaliye ke khore ke ni mo be serebe ganani aywa antampa bankandi bawra ngana ampa bankandi harangana nyanga ta gollini aywa wagatu no ngani tampiyo ngana no kullan tankitana ga hiditu negen tan tampiyo nuku negen tampinu ku benanga kornu ku nyogonu kitana yo khatunga nga angana ni angandampa ba andampa bantame kam bawrin take ko mi sonu gonga kono talendi nanti serebe anga hinna butu tamma hinna sarene aywa daga meke aywa kono mo ko nangana hay awan ngari nyangunten honne yo khayga kono do sababu kebe ko mi andu mo nanti ngabutu be ntake nakay aywa amma na biranta hunyani mede an jarno kuna biranta hunyadi andi game kamma aywa jiri yen waka manan tallanya yo amare manga tinanta hoyi wakati waya angana itunga nga parce que tunga ngure ngari kebe me angala to baka an choro ku me an dingiran ta ku dingira kanga la to baka no ngata tunga ranka ku jope yo haraga manya no kulate dege yo andu mo nan tinta ke bawre amma gana sore amma maga taxandindi agana liganda wi debendi alla gana xanu an kallenga kitene hara gana nyaga wago bo xanga hoken kitena na laqende yo xamare me angara ga dingira kebe asuga bakanyi meji bakedi anguira bakanji bakedi harina minina jinyi memina bakaji bakedi mare me anke daga ken dingirai an kanyindini nan dampundi do golli do hon karam moyinte no khunga khoto an ngini soro surwano yo ando kunchoro kumenu ga me kameri filla nyana non de beranda ngani kamare me saranti me haju suru no saketa na wan sereta na haju suru andan ket fikella nyaramba ne ade berne yo serebe nuga tampi ken tampi mogodi ikunga na de ke khibare me no ha gre kebe kita golle ke kitem palle ga no ko kedi nyale be gida ga bakay garna kinyandi soro ko kenyale ga kinyene degre be allah me bana neto yo ko mo gara ko mo be kummen ko santa jabe i holla ke me ta sigra men takete nanda holla ke nguni no ko be ta baf anyerne volcan kumme ken ko nyeti yo hay kunga no ko kedi aywa sorondi ngiri ko ni garono yo dangana yugo gerken ngiri atoro ku ga soro ku se hanendi ay an kan gondi nanti daga ina hera kutu ku soro raga kemu ku mo be bawre ranta siki holla ke na holla ken ko ko ranta tinto no ngo ku menya na ngo volcan ku me imbi ku me anga yan kan gondi ta pompier kibaren tedi pompier nji me aranta ken kerni allah imma gana mulo ndita na mulo tido kembale ji hon tano ga kenken bawra kengana bugu jinyi meri aywa ahwa baka jinyi meri ana jinya na ho imbenya aywa kenke man kusantati igama hera kutu joy maga kusoro gana to holla khengu nyini aywa sarasu ga bugu so nga helekini yo i haindindi aywa soro ku imeru sudi anga nyini sere gwanu ngani debeke mu manchuri su so kontenge iso hontenge kenya daga ti halle bange ngana aywa njigiti palanteringa na koni dangani nanti aywa ikunyi ndangem palle aywa eske kombla laketana wa khada ke khube kundwa baiti ayi manni yo ati kharaga kilen ta hundi aga garoti lakke kebe kel lakke bana gana iso buguran ta kanonga parce que bugura ke aywa non pa jurute imbenji nya hino ngade makenga ni voluka
makenga he gelli kempa me nyi megana khoto dangana ona simmata aywa soro burunya hay lakke ke ino ngane kharo rakke ke me ga dugundini bawra ga kumpal golli muriniya aga ga dingira kebe ken dingira nyameri enta ga magana ta kan kawa to ken dingira isa kita kana golli yo ga kumpal gollen kita sasa kundu golle kerni tuge kha atuge en kha khore nyani yo ga krosindano nya ga sikka ga kane sella ga bawri ga sikka an gana bugu tay ganal laga inta khempene kenga de hande ngena an kare mawbe ina daga andenge kasonga daga an chula sri yo mare me serebe ga sigiti filetri ken daga me ke mo gon kona kada ngene kaso gon tenge yo yalla ken kumno aga bakati ke la khayba hakrante sugaro nga atini ayi har turun tenya gana ken jamada Allah ta turun tero jamanundi kubenu masajiya arna sahanya ngidanga har sar masa antenya gana ino ngana ke habuna bawri amadi masa anta husu ga kinye ke dingira ido ke sababunye angana ko nanti kwa sella ke ganati wara gana nanti lega ndeke ana nonga manati kumme ke ana nonga mare me akenyi maha ko na kadanga minen nanti kana hera kutu haraga bugura ga tanabe kitana yo sereke be ganya sababu wa gere kidiga me ko na kadanga ni ada khairi anna ta kadanga ni ba mara bone anna ta kada aga gana bugu akana nyi mbinku meke agana nyoka gana yere nonga atoranta kinyana kenga bawra kempa yere yo lagan den khibare kha gana nyi gana karaga ka aga lega kemmarge ma geri na la kona kadanga ni eske ara khairi ya khona kadanga ni ba mara bone khana kadanga ni haklan ten chuwa tunu nanti ara khairi ya khara kada izan bugura tanan tan ngani lakki ke halle ma gana khawra nan ta buguti lakki ke toranya harna ka kita yo hawa hogo ko nagada awa gana ko nagada ga kunyi me haklenga hiyo gora gana ube akenna ga de mati hiyo go kenya gani e khara hera ko tu fenêtre ke me ke be ga fenêtre nga khana ken girndi khara ga bakati mo be ken di khoto mo mo kenga nyana ga kuma ga yage nga ko ta bawri kisira tanan ta ga magati ken kara hal khay hera ko tu na fenêtre ke ga girndi ken ni palanter ke me ga sugi aga ga khosono to khosono mo so khawa ken ken de be heran ko tunu khalla ke ken ke ga kun ta ga bakati no gelli gana ga sitina ga bagandino yo manci ga hagere kende beri bawri kebe gere diga me ke kona ga daga sogon tenni aga mahara hiyati medu nan ton daga bahe ke gugay medu khasogon tenni yo manci ga daga ga bugudu galla ke he bawra ga wetu kebe ga kanu mo mantora mponyani mantora kena ga kitana yo menin ci ga buguti fenêtre ngai fenêtre heti lora isa keti bugura wa meren ka we kada grindi e pourtant tampille man wado kenga yo bawdu ko tampille man ke be hayken na hanya na kempalle yo mare mu hinun masaila yo gonu kenga duna keda ga koni nanti aywa mu'minu aywa ahubu siranya ni dunai ay duna kedi hiyo wano ngani mu'mini Allah titinanna kende be bawri an kamanda kenka bamma yo kakkabande ke amma ga mana tan hitana mulla tora nyana gella gana nyancho on tenga nay an gatunu nanti kenne khairi nyanda ho o haga gede ke masaila depe kundube ko ko haga gere ke masala depe ko ndube ko yugo ke gara diga me ke ko kuda ngani ga kompe no gondi bawri so on tanya yugo ngakenya ni maharu ngana tina holla ke ngunye pata holla ke yana buguranga ka hara gana ni ga bito hillanya na kompe ke no gondi do fenêtre ke bane batinga wakende ber e pourta holla ke kanu ando holla ke ngunye bane ta e wa ambu yo kando holla ke ngunye bane ta sigaran tanu ngana ngaya kara kummendi min kumme makenga e ay wa hankamanu ngasikino ngana ambu ta tirni ndenteri nan lagana e kaga nan laga aywa anda ken golle bono wayda ngada gana hadi ina daga antoro ketunde do hotan no wakendi yo kenyi mena hone nyi me kay gono khano ngani ndayle kenci nyana nga hadi na illa ande ngene ankara hadi ko no khono yo gono aga nyana mo ko beno aywa ken kan tali ngan kendanga izan nambuguti palanteri ke ado hotelle mane suga no hondi anga kende berni bawran ci kontenga ke be diga me ko wanta tora mulla du dangani bawru tora ke gana nyaga nakite kebe gira ko akenta ho kitene di asuna gai yo mara muslima o krenda ma hinun nakundunye aywa yugo ke agaraga nan daga ma kena haba ke seri aywa sere gwano wani kenga ni gollini aywa hamamu ke karanga nyaga me jogra ke kenyari dangen tenga geri aywa hajunu yugo no ngana agara yugo ke ni sakka nyaga me jogra nga ako santi tanya na yugo ke dampuna anyonto bakano nanti soro yugo no kaga arni soro hurunyi mega sedi nyaga me jogra nga soro kam mabawra ke gollini no nyen no kaga yugo ke damputa aywa ako santa yonke ati ke kundu makarade
akenda simana ille tini khade peut-être ke hay ni sokkim minana ma dolo minana ay waga mande daga ragante ay waga du sokondire ka tinte ina hay bawd haramare me nyadi yakere noro giya be ngari go kay ratunanti keni sorgoran giya nyai sergora kelemine no sergora lemme mai imma tuwana ne makenga he banane makenga he sere hore yani yo kaga al hala kebe da kampinte nyani awsanta tina utu idan daga aywa ina kippe ajaran ne mallasa aywa Allah na da rahato nyanga danga tiken cababunga ma Allah na kenya ngi kadanga ni sigire gai ko tabe ho ganta serema ga asuga menyini tun kanjo mena ga ganta ta Allah kana hinne serebe ati wa kipene lemine ki ikatrilla nyaranga kenna nyangi kadanga ni sigire yal khayama kota bawda da sara kompawu yo kenyi goni aywa aga golle kebe di kiyemu manchu da ni gode bane akitana ken gode ke aga na ken gode kitani imunna hanum baka kenyari yo khara duro goto gode kena gemundi aywa lemine ke itube no ga hono baro ara lemine ke utu ara digi kandi nanti yaqe horo ya gare keranga nani kilen to do lemine ke kengene ma kena habake ani kilen to de aywa na sorogo no mo sire ina kipe ma Allah sa igarni sorogo ne be nyak wandere me keranga ni Allah na nyangi danga aywa sigrere al khiyamam kota be hingana koto araganta no aganta hita Allah gana no ndi serebe da arna no ndo da kada yo hore agada ke kippe lemine ke aywa go ke me agode bane ke be geni aga kitana awai tun ko mono lemine ke danga ni hille garunga ta lemine ke kuma serini aw qoro khotendi agar khotendi ma Allah garni sahanya ngadanga aga sahabirambe aywa masala ngendangi ado igon naga aywa khakesudi igo ke matunanti banna lemmeyani aga saha igonda koy akenda koy igo ngananti wa mulay ndagi kara yo khadiga men dara koy khoni nanti bakka baghdadi mbangi kiyai yo igo ketiti abane ga mo be lemna mucine ni ranta bane wala dagana ma ken habake iranta bane dagana bawri ke ga hala be di kille ma sakano na marga kille kuta kane ewa yi mo gonchiro ni Allah kana khanu mi me garga chunchi ewa adi hore gare keda me hamu nanti na daga lemne ke chunchi I haban de nga kempali na sage idi mo gonchiro ni nanti warga na wandi lemne ke chunchi ida daga do me ngani no ka killendi ewa igo ke akelli bono killendi hore gare ke akem makanya kinyenda nayi ewa chunchi ndiranga ina kenchu nullaga kempalle idangi do khibarunga kenyu wani agaraga ma kena haba ke chunchi den no ni mari hunu kri gari ngar ni mengari kempalle mi garni kinye bagdadi debenga kempalle ma gajangi ngarnu deberi kempalle iri empalle mi ga pala sore kinna kinga nanya ewa dimaskhatun kanyugonga ama utitike ganne maga arota Allah sure sababu dangani ho kenyani sure tuwe heti ho sure halle kenya naga ko nan tanga na fusrende be danga nimisisu anda husre ke waranga sage katu hubrenga ya wake mo ko danga na hubren khade be reka ngana hubren khade be reka aywa angama ga khono son khangeri aywa ambuga di heneya kenya ni ho ogara ko diga mende farengati nan tanga na gollisre de beri anta bulu khene anta hasuno angana aburen khade be reka angana gollisre de beri bulu khen tanya ne anta hasuno wangana siren khade be mungen tanya na kasene tun kadda yano wanu ngani akenta kalla kebe gallingi hibe danga kembere ngalla de beri yoka hoho to hunna ledi nan tangana kebe tambongu tu kenta mwanna kenya tuwana ewa yugo kebe gadaga agri maken haba keseri kenyu go hakam mana ikhbar ku kokunno ewa khabara ke ganya al hala kebe de ko mo hakira ko mo be ada suku nanti igaraga seri alhala kebedi ewa makena inna wataagunu habu tenga bono burungani keri arahanu ni haba kera bawri habe ke are masalan ku kuna adangane a hore asare empalle keta ati habari nyagere masalan ke koni dangani yo kayigera tukata nanti hab kebe gara khanu nanti ni haba nan peleki kenyu go a hayke butti burawo sabu dangani aywa ida hobugo igon cigenga
ida igo bugo ifo bugo gon cigenga ida Allah tiga nanti cigenga Allah danga cinko banna kebe gedi brandi mi garini yugo kebe gedi jamben de beri ihaba ya gara khanu nanti ihaba nankara aywa jamben tugade nga igri nalli acaga ndikate aywa ati kenga du takata ira immanko kille maga sakano nciki immanko kuncukara ikalle nangem palle aywa imenu durunti ati menin to keta bawri oda tambonun laga khabane to ken tambonga marge kebe gani ogira sorakanu kallana nga ado haba umarnu kanu ya o haba umarnu manu kalle yogon kisma gani bawri makena ken kismani aywa dingiran kure ado sorakanu ikun mpabani yoti kenya hore tambon nanto ado sorakanu hore tambo ken kan taka wargene sereso urumuzuni mema mahalle urumuzuni mama aywa an kawar gene kenye yagaran kasa gotege kitabu kuma ngara ko mo be aywa urumuzuni mega mamani pauri yagare be gara urumuzuni sara kemmani yagare be gara urumuzuni sara kemmamani yagare ke kem mamani yagare ke parce que kem baba tun kanyugo herdub ken nyamani yagaren kaseke aywa tun kanyugo rumuzunu aga ake nkogwani bawla an kismama kenni an kogwani parce que herdubu re nyagare abrizatu kenyanda rumuzunu sara yo kada kencara Umar Nomano ada jambante ki ha butana ke girina la akri wa gasare kota kebe yo ita to kenye menega heran ka wakutini kenga keta iraga horentam bollagana hera be gan ka wakutini kenga yo urumuzuni meti ati fokina hera nyakutu parce que comme aga tu mo be sira khoku comme gatini arabu nuku aywa dambenyi aga khoti maka siringani wakati yogora wanyi nanga nyini kunyi menu durunga aywa sugula laroni ido menaga sugula kera ga khotono siri yoka sugula nganaro e khabilaro seretaranu naga mareme ahaklanto nyana tungun korosini ahaklanto kunyana tungun korosini hasande na lingira ngasiri kencha budangani haro omaga sonin karaga anganyini angaba kenjuku omaga agantati alla gana hinne serebe no na hakle sir ni tallan de mata hakle sire hasande nga sonin karasiri damben karanga wakati no alla wanyini menu durunga aywa muskila laroni do menaga aga khotono yo kha e khabila ma ikando katana gana nyime me khabilando khabila tana gana nyime aywa aganyati me mene so ko gajam mene so aho gabe ano hala gana nyi tongu gantano oleki ona tongu kena khunko yime ongolli tongu ke kama ona mede mati haklisre parce que faringa sallallahu alaihi wasallam ati unsur akhaka zaliman aw mazluma angari tanna ade mana hasa aywa anna ngarin pasa anya ayan tonya ngundi bami ida kenya tonyo anna hasa kanya mo ko anna hasa aywa soro kite jamandi ita ngani agana nyi gana bereya ona hasan dada kenken bami yo agana nya kaga be soro nyi an ka to na hasa har ken kari ken pasan ne menen atina tongunya koyi na tolongondi tongun kama kenya ne hasa idan no oku ulada no ko gabe no do ngano o hasan ni hasan no mo ko go de berni mare mo anga nyine ama haram pour siri mo koy godi
anga sere go nyina wa gollubure go deberni gollubure kebe agan taxawa gollubure ke xono songa ni kebe gana ken taxay ina ille tini xadi na likello asuko humanten kamma asere nyani kena medema agana ni chile toke ga tokodame ne awaka mana de ber sereta na ana illa amene de ber sereta na ana illa amene de ber kunjo gono no ngane na to ko kenya ga de ber ni soro kutini agana de ber har satata na rinya irina me de ber yo ga khono sonu ku gono no agana bugu aywa bawri itiya as-sa'idu man wa illa bi khairihi marallingen misrai serebe akengana aywa waji ay wajin din piyo go gana de ber kengana na hakita na hakinya kenga ti sereta nay ire huwanya sereta nay anga ngere har bimbaga ndu kubenu ganonga sere akeri bimbaga ndu kubenu ganonga amana ni meniya amana yugo ni kanga purke gollu buru kubenu ga deberni amaga ame maganya yo agamanya kubenu ina tagashi na ko nanti serebe gana nyanga na kemen deber kenya nanga katakura ngani hakla lampunto benu ga jamandi aywa igambula na gollu buru ina deberi adul ka haramare mago keno hondi gollu burun taxawa ñana me agantati aywa na me goli nyalle ma gonditi hinu nyam mo sereñe yo ko hakko la lampunto ko benuga jamandi kunga seytane ga killu buru ko haram pron ni haya hunkane kuri menu gana to de berni igama to hono ngati alla ina to hono ngati yango kebe yo ga o hasanu mo ko do wa hasanu de berni anna daga liketa ko serego kamay minanga ina sentana ka karta ta fokana bagandia awa bagandi ni baraje mentedi wankara hakke kiteri ken bani e pizan gor hike ga kamana nyaro kebe batenga agana khempe kenga ya hu gana nyaga sorompo gabenga kom sorompo gabenga nanyo ya ga no ngani yo khasku beno ga gollu ku de berni aywa ya guntega ntadu ngene na ken golle de beri aga ntata gana kita hutu ko nyadi kempo gabenga na nyaga no ngani izan aga gana hasande de ber ken ngal hala mo di tahanan tahila kella o hamini na wadde berni ametana warni nyahadi awadde berni ametana parce que awasoron paklen di déjà nanti haro gana de beri aywa dalaw dalla usorolina atwa yo ikun kamanya kilinte isan ora kumpasa no mo no gona no ne anga nyini kumma haram pro siringane wa kesu ko mantenga alla ganna hinu fahmi mo sirenkin no dagay aywa tunganyo go rumuzun ati hera ngi ati kampera ne kammo yo ati khomi ke mama ne khoma ga tsumo be aywa aga kun khani ihaban banu ni ike mama ni kho wani yo idan ta dina bani me kempete mushkilai jambante nyen sidaka gana jambe ngana sigandi aywa jambe ado kebe gan kawa kenya aga kun khani ke haban banu ni kengeni aywa yagare kena haban banu ni wa ma kena gani ahaban banan lemmenyi wa ma kena imme gani aywa are menye bawri haban banan lemmenye yo ampa bambana agana jomu kita an kagana jomu kita agana bone kita anda bone kita an kagana bone kita ra bone kita bawri haban bana hunga mana nyana dei ampa bambana aure mene anda aka mambana hunde ampa bade bawre anda wahabe anda bana na hunde ampa bay sero sere ganu ngana kile ganduwa ampa ba anta tora mulla dan haram pa bagana ni kahirin billahi nyai anta tora mulla ampa wada sakati ampa bagana nya silami nyai sere sere nyani izan ando sere be gambana ampa bade bawre ampa ba kere men na kasu bugu nan kaci bane ke anda khair bana murnu kenna nan ta tora murnu kenna gale haban bana ko ke mana nyani da batinga yo khanya soro gonu maka haban bana ho iranya khonna hunyai dan tan nan du koro sampa bambana hun ampa bambano nga parce que anke nyime bigana ma haban bana ko ke hamu wa ampa bambano ku ben khaga no ngai ma haban bana ko ke hamu wa ku ben ga diga meke me ko ni ma haban bana ko ke hamu haban bana o ko na no ngaduna di ankile ngandude anga tora murnu ampa bambana nga anga ampa bamba anga ampa ba jambana anga soro burunya walla ampa ba na buri anga kenya bonondin ampa ba kitro ho anga kenya bonondin anga garinya sitina ampa ba anga aywa ampa ba maganche hene sero kile gandan takende be
yo an ngari kebe anda gambana ampa badi bawri haba bane kare muna gai aga da me kitado habe ke batenye kenye aga gambana nahu taga habai itaga dangane haban bana kam mogoni anke ngaken jambana kam mogoni anga butu kenure kam mogoni anga gari sitini na sokenga kam mogoni anga khanunu ken kitro honu nambono kam mogoni anga mulla kenanya yoka ntetu jangiro gore alla gana hinum fahmen non de no dangani o gana nyoga haban bana hungure hamunu hino gona no onta gollino me dangani kununga aywa ati haban bana nyani aywa isuan kawa hankane do me hinum kamma yo sika sunte di I habado igira tamboke foke kennan tuya ada hera kutu aywa na letra go sa ati warne hare go denge katte aywa gana letra kenger su mageri yo khamara muslima ukrenda mawjina urondo urubane masalan ona sigire Allah gana kanu tata inshallah mogri men masalan onde adu tinke sire wassalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah mara muslima ko korenda ma naga kunyit islama gon kunyinden dangem palle ujina urondo urubane masalan ونار من مسلم هنا كما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الصادق الوعد العمين وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله أنت أجينا وروندو ورباني مثلا درام بي أيوة تمكن يقول مزونو أدو قدل لما كنني ما كناي أيوة di gidan nyagare kengene dingiran khoroye edo ministre gore kengene badindania aywa idugute palle kille magasakano ko imman konci kigira hera kutukunwa yo ita to serebani aketa iga ima ke horentambul laga kenga kenya geni igati kebe gani garan kasa gorte kay aywa kan goro muzunu khowan ke ngabawri akismamani yo habandam benya hutuntenni aywa ado agnundo agel meida mehamu bawri anya sababu agedi surakanu kiri anya sababu kaina tunkan go hore nyimme kengene Umar Nu'man na gakiri yo itiwi tambon tukana yo rumuzuni ti kennanno ati ke wa hera go kutuno gara hera be kutu aywa ada letra go sa gara letra ke kesa ati letra ke awano gondi nanti letra ke wagilli ke tunkani goru muzuno kengeni yaran kasike kismerenga aywa ati letra ke gana kinyanga iwan kunyini ti kunyindenga kunyinde ke besrengeni kunyinden dangiyam palle aywa antu agunna leli nanti aywa ida wucenya iga merendi dingira kebe aywa ida yugabu bakka ken ko ay ida wucenya iga ntati nombangenga aywa ka durogote nya no ondi di maskhabangendo muselu do irakhinu aywa
kure benu ganyino ngani nanti ida kunkure koso ay ike kure ada kunkuren koso ida kunni aywa agada kodo sababu kebe bawru gajanga nyanyi do menaka yokomi suga nyabani kita kuren ta kanu ngagan kawa ken gajanga kenyan ciga gara ken digame ko bawru silami nyani mara ko ci kure mo ay aywa iraga hisnay mobe aywa ati kunkuren kose aywa ikunda walen kita no gondi yo iya muruna maka gana letra ke kita amma lele aywa ana hera kutu aywa tun kanyugo ifruduni re nyagare safiya agana nyirini ado kennari domi suko humantenarli yo ado ay mena jatire gende be sere khoru be nuga de ben nogondi Constantiniya imere ku nogondi khirso khoru be nuga nunga agana kanu nantina kunke hudu aydo kunnari yo khay gana irini ido kurem magari bawri gajange kuntano ngani merenni ikunyama aywa tora suntano ngani killendi akan kawi kitana aywa birambe letra nga kinni yaran kasenga ada letra ke khara bawra khara unte nyani ada tunanti keni ikho gollinge bawri irenyi gon kismere nya sandi kite kengene rumuzun nyagali mo sire kemba tera ko si mo gonchu surondi ewa na hare ngarakati tunkan nyagare safiya yi kengeni wati pankaran kete ho ado makena no mai ewa ado sirebe no kapia gelli de benchiro horuma idi mo gonchirondi isafari nalikati baghdadi bangeke bawri letran na nyagara kuni nanti da ken dingira su asuni ke mere nan gondi ama gare gako aywa igatinto fare kebe do letran ga nyagara ga ido kenyan chage dome igatinto kenti wa kinyene de ben gondi inan tiwa sameni kane inan daga musnangaran konida aga kinye ada kuni dangani nanti aywa ido soroko wa killendi rini ittinto aywa tun kan goro muzunuti ma kena do jaman kutte nda badin dan do i jaman kutte bagdadin ko tiga mulla impese soroko tina ifrinji ay wan nasara nuku awagati ngai gaira menu ku benu rondini tina kunyira mu menu nyarondi ina daga gemiya katta kudangani iraga heseni ya heranga mogobe magaraga sikidi yo itada ngani aganati mogosudi wakende berni yo iri mogon churondi na ifrinji nuku ira muku ganyi rondi mogobe na kende beri komo gara ko mogobe oti aywa kunga gatinu imenyi khilli nanti parce que Europe dingranu yogono no France nu daga nanu Belgique nu aywa arabu nu kunyi gari tora nanti french nu yaniya yo bawri wakati kebe gajange ngenye aganya aywa sultano Salahaddini wakatindi aywa sultano Salahaddini wakatindi kem palleiri suroko tora ken togo arabu nu kunyi khilli ken togo arabu nu kunyi khilli ken toy yo xalla gana kan ko tay mo ora kenga kinye kem masala nga inshallah aywa igera kunyi ramen rondi aywa idaga gemiya aywa idagante ida ujine si setana utudo du battenga kurallemu e kunyi me winaka aywa iwada gana iya rengeri i heina dingira be nanti aywa yaran kasa gote kedi soro nya harini aywa tunkani go uru muzunu kusanta tidangani nanti ikewa iwa yang kana baki sinkama ina terekati ya droye sababula kesu imma daga sika akenya kabaki singana antere yagare ke gari ngiri aga treneri ni yagare ke anyagali siringani ati ikhogolinge nyake ire nyugo kisimere kenna ken khogolinge
iga kenye birambe ayan kabaka iseto hon kama anga senne himbe ada iko golinge ke ada akhandun chumbu komna kalelle aywa agara akhandun chumbu aywa iga ken nogondi tunkanigoru muzunu agusanta yagaran kaseke agusanta mondoti ikitenga asagabangen na sagabanga kitenya na sagabange kiraga komni kitelo sagabange ke wina sagabange ke mondo agara kende bere telman kaga digi yagaran kaseke agusanta tada ngani atin kismera atiki yagani menia ampin jogini de amadu tay diga men ko nganga sen himbe makena ado badindani gusa yanka kama mal ga yanka kama aywa idaru duna hata yo soro benu gani di batenga kuralle mun kutenda goma panamia idiraga igediraga aywa kempalle da faren denge baghdadi nogonga nanti na deben gemundi na demen paramporondi ida deben paramporondi aywa igaro deben nogondi ida bito sikinya ido nyagali ngame aywa iron teke aywa yagaran kaseke kenya geni ngaran kasagoteke aywa iran kasa bononte go hanama ayin kollake ko dumbe gene kenga aywa asobinten ka gene ka serewa ikane iwa yala ngado debenga iwatini keni sere musoi sere be gananyi angana khemprandangi tunkanyugun kamma tunkanyugul lemu sere gana khemprandangi debere tunkanyugun ngana ho debere tunkanyugun aganta ho tunkanyugul lemu ampille gare nyana kundwa kempella ila idari baghdadi ro rakena kusanta tontono ngani aywa ida tonto baghdadi ro rakenga katakuda ngani ananya takasi hoyi sorondangani aywa jamake kutenga wa nasara nunyani igada kengeri aywa ikunchi ko humanten kusanta islama gonno gondi dubane kempalle makena adi ihabatu neke urumuzun adi baike wakati pankaran ketiho ado ba dindani aywa iga masala kaba kwendi kita khibare kiri gelli khibare ke ga jopen Allah wara sasa iga kamana me simmandi ken nogondi hille garinga ya kan kasagote ke be gana gara heran kutu ma Allah garna nya iga nimi aywa asoro panka lo dinan kan nogondi yo iga simme khibare ke kamana uta jonga dunga Allah wara make dingirai aywa iti in kawana nyaka mo ida me ha mo gananti sahandan qoru benu ganunga higa so sahanda no ngeni atuano genia tina khibara ke susa naro kitabendi aywa malasa hara gananyi kumpalle asoronga kitabeni ku kharanga aywa igata gasiyenu kitanata nogonga kempalle aywa alla gada akhanuna antina wati bebira ida kemu chenya branta gondi I jamanu nogondi aywa ma wakati ngarni kinye kendi nyiketa horon tambo benu geni ido soron na gaida suraga yaran kasagote kebe gira ihabado igida surakano keri ida kenkeri kebe gira makena ga haba kengani dingira nkuroye aywa na sedi sindiken kamma ida hera kutuken kai aywa kebe ga geri ibriza to ga keri ida hera kutuken kai
kebe hanya sababu akadi na toran kinya wakati pankaran keti hoy kengeni makena bayya ida hera kutukin kai yo ima ga mun tike geni igeni wan nasara nyira mukudi aywa surakanu re nyaare kebe to ngeni alla ga kiti kebe ya ganya makena ganya mulana yari aywa kenga aywa agedi ngarira mukira ko santati ati vraiment serebe gana nyaka mpaka nyaka kuntu gana ga ngari taiti ga kunni wan nasara no yanita ka ko mari nyinke wa ka kuntu kem pala kuira mu kunda ga kunya wan nasara no aywa mara muslima ko kurendama ito ko ken al hala di aywa ibi branta gundi branta ko mo sire ma Allah ha jungar ni kinya aywa soro lungum pilli hatandana aro jamanun jamanga gobo jama kek sankana aywa kana lungum patandana yogollem patandana lemmero sara hatandana golnyallem patandana tagallem hatandana diballem hatandana gingallem fatandana tuwallem fatandana kenya gani kallenga makallenga ni isu banan beduwa ho wakatin gan kawa kempene wakati kebe aywa iriduna to isage katti dingira kebe menye ngananya nonya gari legara danga sedebe gana golli en posirende beri golle ke gare gandangani tare wa akamandanga alla ganno daga kappa kun jamanga yo ka serbe gana nyangana ken tanan ka de beri kenni woyli nyai arno daga kisi woylinga yo ke ani masalanga aywa tonkanyugo Umar Nu'manu adi iremu nkibarendi surakanu ado aywa wakati nkure dingiran kure kengeni ma dingiran kure ado dingiran kure hunu lemme wakati pankran ketiho aywa ado dingiran kure remme makena aywa ado wakati pankran ketiho surakanu remme kengeni alla ka kiti kebe anya aywa ado safiya remme kengeni rumuzuna ido badindani do jamanen kutte iga masala ngenni kiai kitabu gumengara sigindi nokhube yo kempalle tum kanyu go hore kebe me aywa masala ngeke ga joppeda aka sababu nga ko mogara ko mo be kenya gani tum kanyu go sahara yaria ati iya sahara zaru danga telman ka garan na hanun kita qisa nun di ka kesu amini sehe kono ay terin kanata anya galintene tikutten hilla garunga agosantati aywa yakke kedangani atin khone ati angagir masalangu kubenu ko masalangu ni masalan khoru nyano kuwa aywa agan warjagay goy serebe antu agunga na rokudi o kasrebe ga katana ko masalangu ko ni mere betinu do me batenga kundu to agu khore wa ken kamanda ngara jakki kempalla atada ngani ngantirindi ni annan pa khoto wannin jabi ati eske kampinta honu kadi anga khisa tuba khisa be ga sehne kampinta honu kakamma ya garen ta dangani ati tata ati ti Allah honnan tira hunga yo honne tuken kadi yo atada ngani gella ganna yayi aga gemmei aywa ani durogoto ani masalan ndo honne kendi aywa atada ngani basinte de migri se kolla nyara ne beri kampinta hono kam masala ga kebe to migri ken khako kembrenga ahone dunia zadu kengeni sahara zadu khone ke ati gidenda ngana ati tata ati tata atanda kum masalan kemme ma khempe kitake
atamangere harin kobi kengeni gide ke kinai harin kobi ogera ke wuce mu masunya odo masalan nga mai masalan go ko linganten na danga Hamadu mudigame kono kamangere masalan wulle ga nga ko lenki kota ke aga yirwe mo baga nyagali mo be aywa maga ko nan dangani nanti anna nyille masalan tanam kono hiwe geni ko kampinta honu masalan nga yo atinke simme maga aywa awaho diga mo kura asondo men kita aywa haqqililla burke be genya kamma arawani ni aywa kenye me birenya haga kinye aywa jukku suru ngarni joppe yo ka kembere nga konkondi aywa tunkanyugo sahara yaru kita kempalle aywa tunkanyugo yakke sahara zadu ti hone dunya zadangati kone ona hayona masalangin cigindere kono konkonda tata kita gelalla gana illisire kara inshallah aywa mogeri men masalangunde akuttendi aywa mara muslima ko korendamma wuroro ille kere aywa ujine wurondo wurubane masalanga o sikire alla gana kanu tatana mogeri men masalangundi ken masalangi wa joppene tum kanyugo ke gada murama na liti kampinta honu masalanginga agari na kona daga nanti aywa ari hega son tuwa hundi nanti wakati yogo dangi aywa kampinta honu yogo ni nyinonga aywa inshallahu mogere ajopanonga agado trinke sire wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu arna watin khairin kini odagai